जय जोहार जय आदिवासी माँ तरफथी बधा भाईओ आज सवेसमां વાત કઈ પ્રકાર કરીને વિડીયોની પૂરી માહિતી એટલે ખાસ કરીને વિડીયો લાસ્ટ તક देखजो। જે બી આપણા આદિવાસી સમાજના હરેક વ્યક્તિને સમજાડવા માગું છું કે એના માટે વાત એક લઈને આવી છે કે આપણા સમાજના બારામાં જે બી આપણા આદિવાસી સમાજના લોકો જે બી રેલી કાઢે ત્યાં હાજર થાય છે। જેમ કે કાલ विश्व आदिवासी दिवस 9 ऑगस्ट के 9 तारीख थी काल ते धरोल थी चालू थयुं जे राजकोट हापुर जे शीतलगाम एवा कई कई टंकारा में एवं घणा गामों में थाय छे। आपणा आदिवासी समाजना व्यक्ति हाजर जे रेली में अने आपणा आदिवासी समाजना लोको तमाम गया छे रेली में। तो एने मारे नंबर विनंती छे के આપણા આદિવાસી સમાજના લોકો જે રેલીમાં જાય છે એવી રીતે જે તમને આદિવાસી સમાજના લોકોને તકલીફ પડે છે, અમુક ભાગ રાખીને બતાવે, અમુક કડિયા કામ કરતા હોય, અમુક માણસ વ્યક્તિ જે હરેક કામ કરતા હોય પણ એના માણસને તકલીફ પડે ને તો મારા ભાઈ આ વિશ્વ આદિવાસી દિવસને દન જેવી રીતે તમે જે માણસને તકલીફ પડે આપણા આદિવાસી સમાજના तो हाँ भी तमु जाइने हाजर थाव, प्रश्न पूछो कि केवी रीते थयुं आपणा समाजना व्यक्ति ने केवी रीतेनी बधी माहिती लो। ते आपणा आदिवासी समाजना लोको अने आपणा आदिवासी समाजना व्यक्ति ने दुखी थतो होय, कईनो डरावे धमकावे एवी रीतने हेली करता होय तो त्यां जरूरथी हाजर थाव अने आपणा समाजना व्यक्ति ने न्याय अपाव। तो हूँ आटले विडियो में बनाव्यो छे कि आपणा समाजना व्यक्ति माटे के विश्व आदिवासी दिवस एक एवो हतो कि हरेक व्यक्ति भेगा थया। जे आपणा आदिवासी समाजना व्यक्ति ने तकलीफ पड़े छे तो ताम भी तमे भेगा थाव कि विश्व आदिवासी दिवस ने दन भेगा थाय एवी ने एवी रीते आपणा आदिवासी समाजना व्यक्ति ने दुख पड़तुं होय ने तां पण तमे भेगा हाजर थाव। एटला माटे मैं विडियो बनाव्यो। जे भी आपणा आदिवासी समाजना व्यक्ति समझता होय, जाणता होय अने आ वातने समझवानी कोशिश करता होय तो भी तमे आ विडियो शेर कर नाखजो, केम के आवनारा समय में आपणा आदिवासी समाजना लोको जागृत थई शके। एटला माटे मारे विडियो बनावવો પડ્યો। जय जोहार जय आदिवासी माँ तरफथी जय जोहार जय जोहार।